একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস অর্ডার দিয়েছি। মিনি ব্লুটুথ স্পিকার। चार्जिंग कॉर्ड पकड़ने के लिए। पैकेजिंग अच्छा है। यह है, ऑन करना पड़ेगा। ऑन हो गया। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. मोबाइल दो एक। Just then. सर्च करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। गजब बेइज्जती है। क्या बोलते कंपनी, कमा लिया बहुत बनी। कहाँ रहे बेटा? अब भी आया है। %70 चार्ज है। मुझे यहाँ पे एक बहुत ठीक है ना भाई, मेरा चैनल है। খুবই সুন্দর। वाह, हैंड हेल्ड केटीवी वायरलेस माइक्रोफोन খুবই সুন্দর লাগছে, কালারটা খুবই সুন্দর। और 7 के चला गया। কোথায় চ্যাং মাছ? মাটন মাটন আচ্ছা রে আর কি রে, আমি বড় চ্যাং মাছ নো আরে চাল রে বা কি ধরছিস রে বা? চ্যাং মাছ। আরে চ্যাং মশলা রে কি তাইলে? মার ਇੱਕ ਜੀਪ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਖੇ ਉਹ ਖੋਲ